السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اس دن میں ایک خوبصورت کلب میں اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پر حسن کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک سے ایک حسین چہرہ، لیکن کسی نہ کسی کی ملکیت، کسی نہ کسی کے ساتھ۔ میرے جیسے تنہا لوگ بھی تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ آپ کی ملکیت بن جائے۔ دیدہ وری بھی ایک بہترین مشغلہ ہے، چنانچہ اس وقت میں دیدہ وری میں مشغول ہوں کہ وہ وسیع و عریض حال میں وہ داخل ہوئی۔ منفرد تھی، بلا شبہ منفرد، حسین و جمیل چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، انتہائی حسین تراش کے ہونٹ، سفید رنگ جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گہرے میک اپ سے بے نیاز ہے اور اپنی اصلی شکل میں ہے، بہت ہی متناسب بدن، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جسم پر بہت ہی سادہ لیکن قیمتی اور اچھی تراش کا سوٹ، یعنی اس نے بہت زیادہ ماڈرن بن کے بدن کی کساوٹ کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور زیادہ دیکھا، پھر اس کے پیچھے دیکھا کہ اس کی عقب میں کون سا بھوت چلا آ رہا ہے، لیکن اس نے اڑتی اڑتی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتی رہی۔ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ اگر کوئی بھوت ہوتا تو بھاگ کر پہلے اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تنہا ہی ہے۔ حال میں اس وقت تقریباً ساری میزیں بھری ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی کی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے لیے جگہ نہ پا کر مایوس ہو گئی ہے۔ ایسے معاملات کی مجھے کافی مہارت ہے، تکلیف کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہیلو، آپ ادھر آ جائیے۔ اس نے چونک کر میری صورت دیکھی، اس کے ہونٹوں پر ایک دل نشیں مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ نازک نازک قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ تشریف رکھیے۔ شکریہ، اس نے مترنم آواز میں کہا، پھر بولی، اس وقت آپ نے میری بڑی مدد کی ہے۔ اصل میں پہلی بار اس کلب میں آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اتنا رش ہوگا، اور اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ حال میں اتنا رش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے قریب آ گئیں۔ اس نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، میں قریب تو نہیں آئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ میری میز پر آ گئیں۔ جی جی، اور آپ کا بھی شکریہ، اس نے کہا اور ایک طائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈالی، پھر بولی، اچھی گیدرنگ ہے۔ ہاں، آپ اس کلب کے مستقل ممبر ہیں؟ نہیں، بس کبھی کبھی آ جاتا ہوں، کچھ میری شناسائیاں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سیر و سیاحت، زندگی سے خوشیاں کشید کرتا ہوں۔ واہ، اچھا مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ رائٹر ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں۔ ارے واہ، ویری گڈ۔ اور آپ کو کہانیاں پسند ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ کہیں باہر سے آئی ہیں؟ ہاں، اپنے گھر سے آئی ہوں، وہ بولی اور اس کی ہلکی سی ہنسی سماعت سے ٹکرائی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہیں اسی شہر میں۔ اچھا، تو اسی شہر میں رہتی ہیں اور اس کلب میں پہلی بار آئی ہیں؟ یہ کوئی انہونی تو نہیں؟ ہاں، انہونی تو نہیں، خیر زیادہ تو نہیں بول رہا میں، اگر آپ کو ناگوار ہو۔ ارے بابا، ایسا احمقانہ تکلف کیوں کیا جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی میز پر جگہ دی، میں بھی یہاں تھوڑا سا اچھا وقت گزارنے کے لیے آئی ہوں۔ ہم آمنے سامنے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بھی چپ اور میں بھی چپ، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، قطعی نہیں۔ اور میں نے اس کی بات سے خوش ہو کر کہا، تو یہ مشغلہ ہے آپ کا؟ نہیں، بس یہی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ فکشن لکھتا ہوں، فینٹیسی پر لکھتا ہوں، زندگی کے اور بھی دوسرے بہت سے شعبے جن میں ایک انفرادیت کا حامل ہوں۔ یقیناً آپ نے کہا تھا کہ آپ کو تاریخ سے بھی دلچسپی ہے۔ ہاں، تاریخ تو میرا بہترین موضوع ہے اور جب بھی مجھے کبھی موقع ملتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ لکھ ڈالتا ہوں۔ ٹھیک، واقعی تحریر نگاری بھی کمال کی چیز ہے۔ تاریخ کا جہاں تک معاملہ ہے،
तारीख के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जाता है, लेकिन उनमें एक अजीब सा रुख इख्तियार किया गया है। मेरा मतलब ये है कि उसे मनो अन नहीं लिखा जाता। आप तारीख पढ़ती हैं? सदियों की तारीख। उसके लहजे में खोया खोयापन पैदा हो गया। मैंने उस पर गौर किया। उसकी उम्र देखी, नौखेजियत थी, लेकिन उसकी बातें बड़ी नस्तलीक थीं। मुझे हैरत होने लगी और मैंने बेइख्तियार सवाल कर दिया, बड़ी आला मालूमात है आपकी, ये आपकी उम्र से मुताबिकत नहीं रखती। आपकी उम्र क्या है? उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, बुरी बात, बहुत पुराना जुमला है कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। चलिए ठीक है, आज ये मसला भी शायद हल हो ही जाए, क्योंकि मेरा वास्ता एक ऐसी खातून से है। माफ़ कीजिएगा, खातून कहने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, वो मुख्तसरन बोली। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ख़वातीन अपनी उम्र क्यों छुपाती हैं, उसकी वजह क्या है? बेवकूफ़ी करती हैं। मर्द की आंख बहुत तेज़ होती है, वो हकीकतों को बिल आखिर तलाश कर ही लेता है, चाहे कोई अपनी उम्र छुपाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करे। और मैं आपको सच बताऊं कि वो औरत की उस कमज़ोरी से पूरा फ़ायदा उठाता है। आप देखिए ना, वो अपनी उम्र छुपाती हैं और मर्द उस उम्र को जान जाता है। अपने चेहरे छुपाती हैं और तरह तरह के मेकअप करती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जितने कॉस्मेटिक्स आज़ाद किए गए वो मर्दों ने ही किए हैं। किसी भी औरत को एक भयानक मेकअप का रूप देकर मर्द उसे वालहाना निगाहों से देखता है तो औरत समझती है कि उसने बड़ी फतेह हासिल कर ली और उस मर्द को शहीद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता जनाब। वो कॉस्मेटिक्स बेचने का एक गुर है। अगर कोई खूबसूरत सी लिपस्टिक या इस तरह की कोई और चीज़ औरत अपने चेहरे पर लगाए और मर्द उससे खौफज़दा होने की अदाकारी करे तो फिर वो चीज़ कौन ख़रीदेगा? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, वाह, आप यकीन करें, मैं फिर हैरान हो गया हूँ। आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। फिर उस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ खाने पीने की खूबसूरत चीज़ें तलब की गईं और हम दोनों थोड़ी देर में बहुत बेतकल्लफ हो गए। आली, आप किसी दिन मेरे घर आएँ। किसी दिन? ये तो ज़्यादती की है आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप चली जाएंगी तो मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। देखा ना, मैं गलत तो नहीं कहती थी कि आप लोग बड़े शिकारी होते हैं और एक लम्हे में अपने शिकार की ऐसी तैसी कर देते हैं। उसके अंदाज में बड़ी महबूबियत थी। मैंने तुर्की बेतुर्की कहा, माफ़ कीजिएगा कि आपकी ऐसी तैसी हो गई। मेरे इस सवाल पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी, फिर बोली, नहीं, फिर क्या फ़ायदा? मैंने मायूसी की शक्ल बनाकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बातें कर लेते हैं आप। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि आपका शोबा ऐसा है जिससे मुझे बेहद दिलचस्पी है। लेकिन आपने अपना नाम ज़ीशान आली बताया ना? जी। आली साहब, आप कितना ही लिख चुके हों, दुनिया के बारे में आपकी मालूमात कितनी ही ज़्यादा हों, लेकिन ये दुनिया इससे कहीं ज़्यादा आगे है और इसका तजर्बा मुझसे ज़्यादा शायद किसी को नहीं हो सकता। और मेरे सर में खुजली होने लगी ये सोच कर कि इतनी नौउम्री में आप इतनी बड़ी बातें किस तरह कर लेती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं नौउम्र ना हूँ, वो बोली, तो मैं कल ही दिन में जाकर किसी अच्छे से आई अस्पताल में अपनी नज़र चेक कराऊँगा। वो फिर हंस पड़ी और उसकी हंसी बेहद दिलकश थी। उसने कहा, नज़र धोखा भी खा जाती है। कभी कभी इंसान के अंदर इतने इंसान छुपे होते हैं कि अगर वो उन्हें निकाल कर बाहर रखे तो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और देखने वाला होशो हवास खो बैठे। आपको देखकर कोई पागल ही होगा जो होशो हवास में रहे। मैंने जवाब दिया, हम लोग बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार बातें करते रहे। आप खुद तसव्वुर करें, एक बेहद हसीन लड़की आपके सामने बैठी हो और आप एक लिखारी हों। यानी लिखारी मैंने ख़ास तौर से इसलिए कहा है कि हमारी हिस्सियात कुछ ज़्यादा तेज़ होती हैं। अगर हम इंसानी सिफ़ात से रोशनास ना होने पाएँ तो उसके बारे में लिख क्या सकते हैं। खैर, हम अपनी गुफ्तगू के दौरान यहाँ तक पहुँच गए कि उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। यानी आज की रात मेरे लिए एक कामयाब रात थी और इस क्लब में आना नहायत मुबारक।
मैंने उसे उसका घर का पूरा पता समझ लिया। बहुत ही ज़ाती बातचीत हुई, लेकिन कभी कभी वो अजीब से अंदाज में भटक सी जाती, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर इतना वक्त हुआ कि हमें उठना पड़ा। मेरे पास एक छोटी सी कार मौजूद थी। क्लब से बाहर आकर मैंने उसे पेशकश की कि अगर वो चाहे तो मैं उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दूं। वो मेरी गाड़ी है, उसने एक कीमती BMW की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एक बार फिर मेरे सर में खुजली होने लगी। BMW की कीमत आप जानते होंगे। इसके अलावा उसने जिस इलाके का पता बताया था वो भी इंतहाई पोश इलाका था। गोया बड़ी असामी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक की गुफ्तगू के दौरान जो मेरा उससे तारुफ हुआ था, उससे मैंने यही बताया था कि वो तन्हा अपने घर में रहती है। वालदैन वगैरह के बारे में मालूमात की तो उसने माजरत अमीज़ लहजे में कहा कि बात अपनी ज़ात तक महदूद रहनी चाहिए। ये बहुत ही फरसूदा तरीका है कि हम इंसान की गहराइयों में आखिर तक जानने की कोशिश करें। मुझे ये अंदाज़ पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद था। मैंने तो बस अखलाकन पूछ लिया था। उन लोगों के लिए मगफरत की दुआ करने के अलावा और क्या कर सकता था जिन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की पैदा करके मुझे उससे दोस्ती का मौका दिया। उस रात अपने घर में आकर उसके बारे में मैं न जाने कब तक सोचता रहा। ख्वाबों में भी वही नज़र आती रही। इतनी ही दिलकश शख्सियत की मालिक थी। उसने दूसरे दिन शाम की चाय पर मुझे बुलाया था और फरमाइश की थी कि अपना बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहन कर आऊँ। ये फरमाइश भी मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थी। चुनाचा ऐसा ही हुआ। कई पब्लिशर्स के फ़ोन आए। कुछ ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और कुछ ने अपने मसूदों के बारे में पूछा। मैंने सब से नहायत आजिज़ाना माजरत कर ली और कहा कि मैं आज बेहद मसरूफ़ हूँ, और वाकई आज का दिन मैंने अपनी ज़ात को बनाने संवारने में गुजारा, और वक्त मुकर्रर पर टिक सिक से दुरुस्त होकर 16 सिंगार मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ये जुमला ख़वातीन के लिए मखसूस है और उन्हीं पर जचता है, लेकिन शायद मैंने 32 श्रृंगार का डाले थे। खुशबुओं में बसा आखिरकार उस आलीशान कोठी पर पहुंच गया जिसका दरवाज़ा ऑटोमेटिक था। यानी जैसे ही मैं उसके गेट पर पहुंचा, दरवाज़ा खुल गया और एक आवाज़ सुनाई दी, बराहे करम कार अंदर ले आइए। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। थोड़ा रो पड़ गया था मेरे ऊपर। लेकिन एक राइटर जानता है कितनी ही बड़ी शख्सियत के सामने क्यों ना हो, उसे अपने आसाब पर काबू रखना होता है, वरना दो कौड़ी का होकर रह जाता है, चाहे उसकी अपनी औकात कुछ भी ना हो। गाड़ी पोर्च में रोकी तो वो बाहर निकल आई। उसकी फितरत में बेपनाह सादगी थी। इस वक्त भी घरेलू किस्म का लिबास पहने हुए थी, लेकिन हुस्न जमाल में यकता। उसकी कैफियत में भी वो इतनी ही हसीन नज़र आ रही थी। बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ अंदर ले गई। उसका ड्राइंग रूम भी बेपनाह खूबसूरत था, आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता। मैंने पसंदीदगी की निगाहों से उसे देखा। अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो करोड़ों की मालिक है, लेकिन उसने क्लब में भी ये बताया था कि मुझे उसके साथ कोई और नहीं रहता, वो तन्हा है। मुझे बिठाकर उसने कहा, मैं अभी आई। ये कहकर वो बाहर निकल गई और मैं सोचने लगा कि ज़ीशान आली जी, आपके हाथ बड़ा लंबा लगा है। यानी बेमिसाल हुस्न और जमाल की मालिक ये लड़की तुमसे ज़रा मुतासर नज़र आती है, मगर है बड़ी उलझी हुई चीज़। बाली सी उम्र या और बातें आसमानी। वापस आई तो एक तरेली धकेलती हुई ला रही थी, जिस पर एक मशरूब के इंतहाई खूबसूरत बर्तन सजे हुए थे। मैं दंग रह गया। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो जग पर जो मीनाकारी की गई थी वो सोने से की गई थी। गिलास भी उसी सेट के थे। बहरहाल ये सिर्फ अंदाज़ा था मेरा, वरना मौजूदा दौर में सोना अपनी कीमतों के लिहाज से बिल्कुल बेकीमत हो गया है। कोई उसे नहीं पूछता। उसने मशरूब के 2 गिलास भरे, एक मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, जनाब ज़ीशान आली, और अगर मैं आपको रानी कोरती कहूँ तो कैसा रहेगा? कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, बस कोई बदनुमा लफ्ज़ ना हो। आप यहाँ बिल्कुल तन्हा रहती हैं? हाँ, बिल्कुल तन्हा। मुझे तन्हाई पसंद है। मैं तो समझी थी कि आप अपनी कुछ किताबें लेकर आएंगे, उन पर मेरे लिए खूबसूरत जुमले लेकर।
अरे हाँ, गलती हो गई। मैं आपको अपनी किताबों का पूरा सेट पेश करूंगा। झूठ मत बोले अली साहब। आपने सोचा होगा कि पहले आप मेरी औकात तो देख लें, उसके बाद इतनी कीमती किताबें मुझे पेश करें। नहीं नहीं, यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं। तारीख पर आपने क्या लिखा है? बहुत कुछ। तहकीक कहाँ से की? उसके लिए भी बख्श ही देखता हूँ। असल में हमने तारीख में भी बड़ी गड़बड़ कर डाली है। मैं यही कहना चाहती थी कि तारीख जब तक मुस्तंद ना हो बेमज़ा हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मुझे यूँ लगता है जैसे आपको भी तारीख से दिलचस्पी हो, बहुत ज़्यादा। मेरी निगाहों में आप इंतहाई पुरइसरार शख्सियत हैं। मैंने कहा और वो हंस पड़ी, फिर बोली, इसका मतलब है कि आपने पुरइसरार कहानियाँ भी लिखी हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी के लातादाद मौज़ूआत पर मैंने लिखा है। पुरइसरारियत में आपने क्या लिखा? बेशुमार बातें। अब मैं क्या अर्ज़ करूं, वाकई मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी किताबें लानी चाहिए थी ताकि आप उनसे नहीं मुझसे रोशनास हो जाती। आपसे तो मैं रोशनास हो चुकी हूं। आइए मैं आपको अपनी तारीख दिखाऊं। आपकी तारीख? हाँ। हमने मशरूब के गिलास खाली किए और मैं उसके साथ उठ गया। कोठी काफ़ी वसी थी, हर चीज़ बड़े कमाल की, लेकिन जिस कमरे में वो मुझे लेकर दाखिल हुई उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। दरवाजे से दाखिल होकर उसने रोशनियां जलाईं और पूरा कमरा जगमगाने लगा, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। कमरे में हल्का सा फर्नीचर था, लेकिन उसकी दीवारें, दरवाजे और खिड़कियों में लटके हुए पर्दे अजीबो गरीब कफियत के हामिल। उसमें मिस्र, यूनान, यूरोप, अमेरिका और दुनिया की हर कदीम दौर के मनाजर दीवारों पर पेंट किए गए थे। पर्दों तक पर बड़े हसीन मनाजर पेंट किए गए थे। इतनी बेमिसाल चीज़ कि इंसान देखे और देखता रह जाए। मुझ पर भी बड़ा असर हुआ था और मैंने तारीफ़ी निगाहों से हर शय को देखा। ये तो वाकई मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा की बात थी। मैंने पलट कर हैरत से उसे देखा तो वह बोली, बैठिए। मैं खामोशी से बैठ गया। फिर मैंने कहा कि ये सब क्या है मिस कोरोती? दुनिया, संसार, कायनात, क्या समझे? नहीं समझ पाया। मैंने कहा था ना कि तुमसे ज़िशान अली के मुझे भी तारीख से बहुत दिलचस्पी है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इतनी दिलचस्पी होगी कि आपने पूरी कायनात ही इस हालनुमा कमरे में समेट ली। अली, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये मुहावरा तुम्हें पता होगा। तुमने मुझे देखा, मुझसे तारुफ हासिल किया, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि कभी कभी इंसान कुछ नहीं समझ पाता। मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ। क्या मतलब? मैं तारीख हूँ। ज़िशान अली, मैं बेज़ाते खुद तारीख हूँ और मैंने तारीख के लातादाद अदवार देखे हैं। मैंने तारीख को अपनी आंखों से देखा है। मैं दुनिया की तारीख में लातादाद किरदार खुद अदा कर चुकी हूँ। समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी उम्र के बारे में तुमने पूछा था, अब बताऊँ मेरी उम्र क्या है? बता दीजिए। लाखों साल। लाखों साल? मेरी उम्र लाखों साल है, लेकिन ये मत समझना कि मैं कोई ज़िंदा वजूद नहीं हूँ। मुझे छू कर देखो, मैं एक मुकम्मल शख्सियत हूँ, लेकिन मेरे लाखों रूप हैं, बदलते हुए अदवार के साथ मेरे लाखों रूप। दफतन मुझे ज़ोर की हंसी आई तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। हंसे क्यों? वो जो कहते हैं ना कि ऊँट जब पहाड़ तले आता है तो उसे पता चलता है कि बुलंदी क्या चीज़ होती है। अगर आपका नाम वाकई कोरोती है तो मैडम कोरोती, आप मुझसे बड़ी फंक्शन राइटर हैं। यकीनी तौर पर अगर आप चाहें तो बड़ी आला कहानियाँ लिख सकती हैं, और वो भी हर मौजू पर। आपने वाकई मुझे चकरा कर रख दिया। ख़ास तौर से ये सब कुछ देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ। आप तन्हा रहकर अगर ये सब कुछ किया है तो आप जादूगरनी हैं। और फिर उसी दिलकश अंदाज में हंस पड़ी। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तारीख हूँ। छोटी छोटी किताबें लिखकर तारीख से नावाकियत के बावजूद कभी कभी कुछ लोग अपने आप को तारीखदान कह देते हैं, हालांकि उनके अपने इल्म में बड़े सकम होते हैं। वो तारीख के बहुत से पहलुओं से नावाकिफ़ होते हैं। मैं नहीं जानती कि दुनिया की तारीख में तुम कौन से पोर्शन में काम करते हो। दुनिया की तारीख तो बहुत वसी है, हम भला उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तुम्हें बताऊँ,
کہ میں نے بھی تاریخ پر کافی محنت کی اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں اس میں کردار بن کر شامل ہوئی ہوں۔ اگر یقین نہ کرو تو ٹھہرو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ میں ہلکے سے فرنیچر کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وسیع و عریض حال نما کمرے میں بہت سے دروازے تھے، چوڑے چوڑے اور بہت بڑے بڑے۔ ان کا اندازہ میں نے ان پردوں سے لگایا تھا جو ان دروازوں پر نہایت خوبصورتی سے لٹکے ہوئے تھے، اور ان پردوں پر ماضی کے ادوار کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے پردے کی جانب جا رہی تھی جو سادہ تھا اور اس پر کوئی تصویر نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے پردہ ہٹایا اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ اب مجھے یہ سب کچھ انتہائی پر اسرار اور اگر سچ بیان کروں تو کسی حد تک خوفناک لگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ میں نے اسے غلط سمجھا۔ وہ واقعی کوئی پر اسرار ہی کردار ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں۔ کیا یہاں سے بھاگ جاؤں؟ لیکن یہ بھی کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی کہ میں اس طرح یہاں سے فرار ہو جاؤں، جبکہ ابھی تک اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی۔ میں خاموش نگاہوں سے اس سفید پردے کو دیکھتا رہا اور میری آنکھیں حال میں چکراتی رہیں۔ دفتن ہی مجھے ایک پردہ درمیان سے ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اس سفید پردے کے برابر کا پردہ تھا، پر وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس میں سے جو کوئی نمودار ہوا اسے دیکھ کر واقعی میری ہوا کھسک گئی۔ یہ دو لمبے چوڑے قد و قامت کے آدمی تھے جن کے جسموں پر انتہائی عجیب و غریب لباس تھا۔ زمانہ قدیم کے اس دور کا لباس جب انسان تہذیب سے آشنا نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اپنا جسم ڈھکنا آ چکا تھا اور اس نے پتھر کے ہتھیار بنائے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا۔ وہ آگے بڑھے تو میں نے ان کے چہرے دیکھے، سپاٹ، سنگ مرمر کی طرح سفید۔ ان پر نہ آنکھیں تھیں، نہ ناک تھی، نہ ہونٹ، کچھ بھی نہیں تھا، بس دو اسٹیچو لگتے تھے، لیکن یہ اسٹیچو متحرک تھے۔ پتھر کے ہتھیار ہاتھوں میں لیے وہ چند قدم آگے بڑھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہوں، لیکن وہ دونوں طرف اس طرف کھڑا ہو گئے جیسے چوبیدار یا دربار کسی کی آمد کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی آمد ہوئی اور وہ ایک نوجوان اور حسین دوشیزہ تھی، انتہائی مضبوط بدن کی مالک، چہرے کے نقوش میں وحشت اور بربریت، بڑی آنکھیں خوبصورت انداز میں پھٹی ہوئی اور اس کے چہرے پر رنگین مٹی سے نقش و نگار بنے ہوئے، سر پر پتوں کا تاج اور حسین گھنگریالے بال دونوں طرف بکھرے ہوئے، اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک پتھر کا ہتھیار اور آنکھوں میں شدید وحشت۔ لیکن اگر ایک مرد کی حیثیت سے اس کے سراپے کا اندازہ لگایا جاتا تو اس میں دلکشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اور وہ اس پردے سے باہر نکل آئی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اسی وقت چھت سے ایک روشن دائرہ نیچے اترا اور فرش پر ایک جگہ منعکس ہو گیا، اور آنے والی کا رخ اسی دائرے کی طرف تھا۔ وہ بالکل اسی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی آ رہی تھی جس طرح ماڈلز کیٹ واک پیش کرتی ہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھتی ہوئی وہ اس دائرے کے درمیان آ کھڑی ہوئی اور پھر اس کے منہ سے نکلا، میں اعلیٰ بار بھروسہ ہوں۔ زمانہ قدیم میں اس وقت میرا ظہور ہوا جب تہذیب کی پتیاں کھل رہی تھیں اور انسان اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اعلیٰ بار بھروسہ نے انسان کو تہذیب کے قریب لانے کے لیے نمایاں خدمات انجام دی، اور اس نتیجے میں وہ تاریخ میں رقم ہو گئی۔ اس نے کئی پوز دیے اور اس کے بعد واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اس کا پورا بدن ہیجان انگیز تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑے زاہد اپنے ایمان پر قابو نہ پا سکیں۔ میرے سانس بدن میں جنبش کرنے سے معذور ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے غائب ہوئی تو دونوں چوبیدار بھی اندر چلے گئے۔ میں دیر تک اس پردے کو دیکھتا رہا، پھر میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس حال نما کمرے کے اس دروازے کو دیکھا جس سے میں اندر آیا تھا، لیکن اب اس دروازے پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ بس ایک رخ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میں کروتی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہی دوسرا پردہ ہٹا۔ اس دوسرے پردے پر جو تصاویر بنی ہوئی تھی وہ کچھ اور تھیں، اور اس پردے سے بھی جو کوئی برآمد ہوا اسے دیکھ کر میں ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ ایک حسین و جمیل عورت ملکہ کے لباس میں ملبوس،
یہ لباس بھی یقینی طور پر زمانہ قدیم کی تراش تھی۔ وہ اسی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی آگے آئی اور اس دائرے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس کی دلکش آواز ابھری، میں زنوبیہ ہوں، ملکہ زنوبیہ۔ اس کے بعد وہ اپنی تاریخ بیان کرنے لگی اور اسی طرح کے پوز دے کر واپس اس دروازے کے اندر چلی گئی۔ اس دروازے سے بھی جو چوکیدار باہر نکلے تھے وہی چہرے تھے ان کے، یعنی سپاٹ اور بے نقش، لیکن ان کے جسم پر اس علاقے کا لباس تھا جس سے زنوبیہ کا تعلق تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پردے سے وہ دونوں نمودار ہوئے، اور اس پردے سے جو عورت نمودار ہوئی وہ بھی قابل دید تھی۔ یہ خاصی دلکش لیکن ایک عجیب و غریب چہرے کی مالک تھی۔ وہ آگے آئی اور دائرے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، میں سیف ہوں۔ میری داستان زبان ضد عام ہے۔ ہم جنس پرستی میں میرا کردار بھرپور تھا، اور صحیح معنی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ میں نے ہی ہم جن پرستی کی داغ بیگ ڈالی اور انسان کو جنس کے نئے طریقے سکھائے۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ جن پردوں کے پیچھے سے یہ مختلف کردار برآمد ہو رہے تھے ان کی ایک ترتیب تھی، اور ان پردوں پر بنی ہوئی تصاویر سے ان کرداروں کا تعلق تھا۔ اب میری نگاہیں اس دوسرے پردے پر جمی ہوئی تھی، اور میری اپنی معلومات کے مطابق اس پردے کا تعلق یونان سے تھا، اور پھر وہاں سے جو شخصیت برآمد ہوئی وہ حسن میں بے مثال تھی۔ اسے دیکھ کر انسان واقعی اپنے حواس کھو سکتا تھا۔ کھڑے کھڑے نقوش، حسین ترین وجود، خوبصورت لباس جس سے بے لباسی کہیں زیادہ کم ہوتی ہے، اور وہ مسکراتی ہوئے آگے آئی اور دائرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سائیکی ہوں، یونان کا ایک مشہور کردار۔ کیوپڈ میرا محبوب تھا اور آج بھی ہے۔ میں اپنی تاریخ میں بے مثال ہوں۔ اس نے چند پوز دیے، اور اس کے بعد جو دوسرے پردے سے عورت برآمد ہوئی جو جنگ و وجدل کے لباس میں موجود تھی، انتہائی خوبصورت اور بے مثال۔ اس کے پاس جنگی ہتھیار تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آئی، اور پھر اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ہیلن ہوں، ٹرائی کا وہ مشہور کردار جو تاریخ میں امر ہو گیا، ہیلن آف ٹرائی۔ ہیلن کے جانے کے بعد مصر کی کلوپیٹرا برآمد ہوئی، اور اس کے چہرے سے جو سلگتا ہوا سا گداز ٹپک رہا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ میں شاید دنیا کا واحد انسان ہوں جس نے گزرنے والی تاریخ کے بعد ملکہ حسن اور نوجوانوں کی شکاری کلوپیٹرا کو اس کی اصل شکل میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ تاریخ سے نکل کر میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے کلوپیٹرا کی ساری داستان یاد آ گئی۔ کلوپیٹرا نے بھی اپنا تعارف اپنی آواز میں کرایا، اور اس کے بعد ایلکس آئی۔ ایلکس کے بعد ہٹلر کی محبوبہ ایوا براؤن جو انتہائی وحشت ناک شخصیت کی مالک تھی۔ میں اب تقریباً دیوانہ ہونے کو تھا، لیکن یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ یہ آخری دروازہ تھا جس سے ایوا براؤن نمودار ہوئی۔ ایوا براؤن نے اپنی وحشت ناک آواز میں ہٹلر اور اپنے مشاغل کا تذکرہ کیا، اور جب اس کے بعد وہ چلی گئی تو بال میں ایک دم حال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ میں پتھر کے بت کی مانند آنکھیں پھاڑے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بار پھر حال کے سفید پردے سے کروتی نمودار ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ۔ میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ معمولی نہیں۔ حیران کن طریقے سے میں کسی ایسی پر اسرار شخصیت سے دوچار ہو گیا جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا شے ہے۔ ہاں، اب بتاؤ تاریخ دان، تم نے جو کچھ دیکھا کیا تم ان پر لکھ چکے ہو؟ میری آواز بھلا کیا نکل سکتی تھی؟ بس سادہ سادہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تو اس نے کہا، ہاں میں کروتی ہوں، جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میری عمر لاکھوں سال ہے۔ میری کہانی آہستہ آہستہ تمہارے علم میں آتی چلی جائے گی۔ میں تمہیں خود سے روشناس کراؤں گی۔ یوں سمجھ لو کہ لاکھوں سال میں جی کر میں نے اپنی پسند کا مشغلہ تلاش کیا، یعنی تاریخ دانی میں۔ میں نے تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم لوگ جو تاریخ پر کتابیں لکھتے ہو ان میں تاریخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حقیقت مجھ سے پوچھو، میں نے دنیا میں صرف ایک ہی کام کیا ہے۔ میں نہ کوئی مردہ وجود ہوں نہ کوئی چڑیل، یا بلا بس تم یوں سمجھ لو کہ میرے جیون میں ایک ایسا لمحہ آیا جس کا میری سمجھ اور سوچ سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر میں تمہیں آہستہ آہستہ ہی اس کے بارے میں بتاؤں گی، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو؟
बोलो ज़िशान अली बोलो। हम यानी अब मैं जिस दौर में सांस ले रही हूँ उसमें मुझे तुम्हारे जैसे किसी नौजवान की ज़रूरत थी जो मेरा हम ज़ुबान हो सके, मुझे समझ सके। और मुझे यूँ लग रहा था जैसे तुम मुझे समझ सकते हो। मैं तुमसे कह रही थी कि मैंने जीवन में जो कुछ भी किया वो एक किताब की शक्ल में मौजूद है। किताब के बारे में तुम्हें कुछ बताना बेमकसद ही है क्योंकि तुम साहिब किताब हो। ये दुनिया कितनी ही साइंसी तौर पर तरक्की कर ले, कितनी ही ऐजादात कर ले, किताब की अफादियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। किताब ने इंसान को पहला इल्म दिया, किताब ने इंसान को लफ्ज़ दिए, यानी अपनी ज़ात का जो मफ़हूम वो बयान करना चाहता था उसने लफ्ज़ों में ढाला। ये लफ्ज़ पहले अशाराती शक्ल में उसके मुंह से और उसकी ज़ुबान से निकले, उसके बाद वो अशाराती तहरीर बन गए, उसके बाद इस तहरीर को दवाम मिला। दुनिया में लाखों ज़ुबानें आज़ाद हुई लेकिन ये ज़ुबानें सिर्फ़ किताब के ज़रिए दूसरे इंसानों तक पहुँची। तो जहाँ से इल्म का आगाज़ हुआ वो जगह तहरीर और किताब थी और उसी तहरीर और किताब से मुफाद हासिल करते हुए साइंसी बुनियादों पर काम शुरू किया गया। कंप्यूटर आज़ाद हुआ, कंप्यूटर की पूरी थ्योरी किताबों में दर्ज की गई। उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट से मुतल्लक जो मालूमात थी वो भी किताबों ही से दुनिया में पहुंची, वरना कभी इंटरनेट वजूद में ना आता। टेलीविज़न, टेलीफोन, ये जितनी सारी चीज़ें हैं इंसानी जहन उनका अहाता किया और वो मंदर आम तक आईं, लेकिन उनके फ़रोग़ का ज़रिया सिर्फ़ किताब ही बनी। किताबों ही में बताया गया कि नेट क्या चीज़ है और नेट ही तक महदूद नहीं। तुम देखते हो तो इंसानी जहन कहाँ से कहाँ पहुँचता है, लेकिन उनके तमाम तर पहुँच बज़रिया किताब होती है। ये मेरी सदियों की रिसर्च है और मैंने ये तमाम सदियाँ एक किताब में ज़िंदा कर दी और अपनी उसी किताब का नाम मैंने रखा है ज़िंदा सदियाँ। आओ तुम्हें उस किताब की ज़ियारत कराऊँ। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरी डोर कुरोती से जा बंधी हो और मैं उसके हर हुक्म की तामील करने के लिए मुकम्मल तौर से मजबूर हूँ। मैं अपनी जगह से उठा तो उसी सफ़ेद पर्दे के जानब बढ़ गई जहाँ दाखिल होने के बाद मेरे सामने तारीख़ का वो कदीम तरीन तमाशा हुआ और मैंने तारीख़ की नामूर ख़वातीन को उनकी असली शक्ल और असली रूप में देखा। ये ड्रामा या फिर जो कुछ भी था मेरे जहन में किसी तरह नहीं समा पाया। बहरतौर उसने पर्दे के करीब पहुंचकर पर्दा हटाया और बोली, आओ आ जाओ। सो मैं उसके साथ अंदर चला गया। उसने जल्दी से कहा, संभल कर, यहाँ सीढ़ियाँ हैं। माहौल तकरीबन तारीक ही था। मैंने अपने आप को संभाला। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। नरमो नाजुक और ज़िंदगी से भरपूर हरारत उसके हाथ में थी और मेरे जिस्म में बिजलियाँ सी दौड़ गईं। तकरीबन 12-13 सीढ़ियाँ तय करके हम दोनों उस तहखाने में पहुंच गए जहां कदम रखने के बाद उसने रोशनी जलाई। सब कुछ जदीद तरीन था, यानी उस माहौल के मुताबिक जिसमें मैं सांस ले रहा था। अगर वो ऊपर सारा तमाशा ना कर चुकी होती तो मैं ही कह सकता था कि वो एक आला तरीन शख्सियत है ज़माना जदीद की। रोशनी होने के बाद मैंने जो कुछ देखा वो भी इंतहाई हैरतनाक था। तकरीबन 4 फुट की बुलंदी के बाद एक बड़ी सी चबूतरा नुमा शय पर एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। बिल्कुल ऐसी किताब जैसे पत्थर की हो, इंतहाई खूबसूरत। उन 4 फुट की बुलंदी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मैंने दिलचस्पी से उस किताब को देखा जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 10 बाई 16 फुट थी और पत्थर की यह अजीम किताब, ये नहीं कहा जा सकता कि यह किताब है, बस उसकी सूरत बिल्कुल किताब जैसी थी। उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा और बदस्तूर मेरा हाथ पकड़े रही यहाँ तक कि हम ऊपर पहुँच गए। एक तरफ दीवार में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था जो गालबन बिजली का नहीं था। उसने उस स्विच बोर्ड में से एक पर उंगली रखी और मैंने हैरतनाक निगाहों से देखा। किताब की जिल्द खुल गई, उसका सफ़ा उलट गया और करोती ने मेरी जानब देखा। फिर किताब की बुलंदी तक जाने वाली सीढ़ियों की जानब बढ़ गई। मेरे कदम भी लरजते हुए उन सीढ़ियों को तय कर रहे थे और यहाँ तक कि मैं किताब के उस पहले सफ़े पर पहुँच गया जिस पर पत्थर की उभरी हुई तहरीरें नुमायाँ थी। ये तहरीर गालबन संस्कृत में थी। मैं संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन कभी किसी किताब में मैंने संस्कृत का तर्ज तहरीर देखा था और उस वक़्त जो पत्थर के हरूफ उभरे हुए थे वो मेरे अंदाजे के मुताबिक संस्कृत ही की ज़ुबान में थे। करोती ने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और उसके चेहरे की दिलकशी कुछ और बढ़ गई।
उसने कहा आओ। मैं खिंचता चला गया और वो किताब के दरमियान बनी हुई एक नाली से गुजरती हुई उस एक जगह पहुंची और फिर उसने कहा आओ। अब उसने किताब में उभरे हुए हरफों पर कदम रख दिए। जैसे ही मैंने उन पर कदम रखा, एकदम से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं गिर रहा हूं और मैंने संभलने के लिए उसका सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं नहीं जानता कि कितने फुट गहराई में गिरा, लेकिन नीचे गिरने से मुझे चोट नहीं लगी थी, बल्कि एकदम से मेरे चारों तरफ उजाला सा फैल गया। उस उजाले में मैंने जो कुछ देखा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था।